I've seen you go through your worst. अस्सलामुअलैकुम जी, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पैनिक अटैक्स आए और लाइव शो में मैं कांपना शुरू हो गई। सानिया मिर्जा ने पहली बार अपनी ज़िंदगी के तल्ख वाक़यात, तल्ख तरीन हकीकत और जो एक तलाक का फेज़ था, या जब उनको पता चला वो किस तरह से टैकल कर रही थी, एक खौफनाक तरीन एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, वो भी पहली बार। शोएब मलिक से तलाक के बाद ज़िंदगी किस तरह से तब्दील हुई, मुकम्मल कहानी पहली बार उन्होंने एक शो में बैठकर पूरी दुनिया के सामने बयान की और बताया कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने खौफनाक थे। शोएब और सना को इकट्ठे देखकर उनका बेटा एजहान किस तरह के सवालात किया करता था। सानिया मिर्ज़ा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड फराह के साथ इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को खोल के सामने रखा और बताया कि जब एक औरत इस फेज़ से गुजर रही होती है, बल्कि वो जब इस फेज़ से गुजर रही थी तो वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई थी, टूट गई थी, बिखर गई थी, कांप रही थी, काम भी साथ कर रही थी। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। I don't want to mention it on camera, but there was a moment that was one of the lowest moments when you showed up at my set and I had to go on a live show after that. I know. You saw what I was shivering. No, and अच्छा, 28 अक्टूबर को सानिया मिर्ज़ा का नया शो देखकर ही मैंने प्रिडिक्शन कर दी थी। हमने आपको बताया था कि सानिया अब बहुत सारे राज खोलने वाली है। वीडियो भी मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, जो वजह हम सबको बहुत अच्छे से पता थी। पहले ही शो में बेस्ट फ्रेंड फराह के साथ उन्होंने पहला शो जो है वो किया और उस शो में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होनी ही होनी थी। याद रहे कि फराह खान ही इनकी वो दोस्त हैं जिन्होंने शोएब मलिक और सना जावेद की दोस्ती के दौरान ही सानिया मिर्ज़ा को जो है वो संभाला था और उनको समझाने की कोशिश की थी कि ज़िंदगी चलती रहती है, कोई आपकी ज़िंदगी में रहे या आपको छोड़ के चला जाए। नुकसान उसी इंसान का होता है जो एक हीरा छोड़ देता है। हीरे की कदर मैं हमेशा कहती हूँ कि जौहरी ही जान सकता है। कुछ लोग हीरे की कदर नहीं जानते। सानिया मिर्ज़ा की बर्थडे की पिक्चर्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जब फराह खान उनके साथ थी, उनके साथ बैठी हुई थी, उनको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही थी और हमें नज़र आ रहा था कि फराह उनको किस हद तक सपोर्ट कर रही हैं। और सब ने शोएब मलिक के बारे में पूछा था। 3 साल बाद सारी कहानी अब उन्होंने खोली है। बॉलीवुड की मशहूर फिल्मसाज फराह खान के साथ यूट्यूब चैनल सर्विंग इट अप विद सानिया में टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने अपने साबिक शौहर शोएब मलिक से अलहदगी के बाद ज़िंदगी के तकलीफ दे मरहले से मुतालिक जो है पहली बार गुफ्तगू की है। शोएब मलिक के साबिक का एहलिया सानिया मिर्ज़ा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक बेहतरीन एशिया की प्लेयर हैं और एक बेहतरीन इंसान समझी जाती हैं। उन्होंने बताया कि उनकी इंतहाई तकलीफ दे लम्हात और इन मुश्किल हालात में फराह खान ने उनका साथ दिया, हर लम्हे पर साथ दिया, हर लम्हे उनका हौसला बढ़ाया। सानिया मिर्ज़ा के मुताबिक फराह खान ने उनके सबसे मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया और उन्हें हौसला दिया जब वो ज़िंदगी के इंतहाई सख्त हालात से गुजर रही थी। इस दौरान उन्हें एक लाइव शो की मेज़बानी भी करनी थी। वो कपकपा रही थी, वो कांप रही थी। उस वक्त फराह खान की हौसला अफजाई उनके लिए बहुत मायने रखती है। उसके बाद ही वो शो की मेज़बानी करने के काबिल हुई थी। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि सानिया मिर्ज़ा ने 2010 में शादी की थी शोएब मलिक के साथ। दोनों की लव मैरिज थी। शोएब मलिक उससे पहले भी शादीशुदा थे, शादी कर चुके थे, उनकी तलाक हुई थी। फर्स्ट मैरिज उन्होंने इंडिया में की थी और आयशा नाम था उस खातून का, आयशा सिद्दीक की। और उन्होंने जो है काफ़ी कहानियाँ उस वक्त सुनाने की कोशिश की थी जब सानिया के साथ शादी हो रही थी। लोगों ने बहुत समझाया, पूरा इंडिया उनके ख़िलाफ़ हो गया कि आप गलत कर रही हैं, आप क्यों शादी कर रही हैं किसी पाकिस्तानी से। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक पाकिस्तानी और इंडियन की शादी। फराह जो है वो सानिया मिर्ज़ा जो है वो खड़ी रहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मोहब्बत मुल्क नहीं देखती। दोनों ने दुबई में ज़िंदगी की शुरुआत की, लेकिन फिर लोगों को लगा कि जो उन्होंने कहा था वो सही साबित हुआ। सानिया मिर्ज़ा के साथ उनका रिलेशनशिप चल रहा था, तब मुबैना तौर पे ये कहानियाँ आई कि गेम शो में उनकी तीसरी बीवी के साथ कुर्बतें बढ़ीं और फिर इस तरह से जो है ये मामला जनवरी 2024 में उनकी बाज़ाब्ता शादी जो है खुला पर ही ख़त्म होती है। खुला के लिए क्यों मजबूर हुई, क्या मसले थे, सब अच्छे से जानते हैं। बाद में शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद से शादी कर ली। सना जावेद की भी पहली शादी लव मैरिज थी उमैर जसवाल के साथ और वो भी एक अलग स्टोरी है, उसको सब लोग अच्छे से जानते हैं। शोएब मलिक से अलहदगी के बाद सानिया मिर्ज़ा बेटे के साथ रहती हैं, जबकि शोएब मलिक मुख्तलिफ औकात में अपने बेटे से मिलने जाते रहते हैं और उन लम्हात की पिक्चर्स मीडिया पर ज़रूर शेयर करते हैं। बेटे के अकेली परवरिश में मुश्किलात से मुतालिक बात करते हुए फिल्मसाज फराह खान का कहना था कि सानिया अब सिंगल वालिदा हैं। सिंगल वालिदा होने से ज़्यादा मुश्किल काम और कोई नहीं होता।
ہوتا. ہم سب کے ساتھ ہمارے سفر میں ہمیں اس چیز کا انتخاب کرنا ہے کہ بہترین کیا ہے. ثانیہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ماں بننا, کام کرنا اور پڑھنا ان کو تھکا دیتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس بات کو کیمرے پر نہیں کرنا چاہتی ہیں, لیکن ایک ایسا موقع تھا جب وہ انتہائی دکھ, تکلیف, اذیت میں تھیں اور فرح خان ان کے سیٹ پہ آئیں کیونکہ انہوں نے فرح کو بلایا تھا. اس کے بعد ثانیہ نے لائیو شو کیا. اگر فرح نہ آتی تو شو نہ کر پاتی. فرح نے بتایا کہ وہ بہت ڈر گئی تھی جب ان کو پتہ چلا کہ ثانیہ جو ہے وہ ٹرمبلنگ کر رہی ہے, ثانیہ کپ کپا رہی ہے, کانپ رہی ہے. فرح خان نے بتایا کہ ثانیہ کو اس سے پہلے کبھی بھی پینک اٹیکس نہیں آئے, نہ میں نے ان کو اتنا پینک اٹیکس میں دیکھا. فرح نے اعتراف کیا کہ والدین بننا بذات خود مشکل کام ہے اور جب وہ اکیلا والد یا والدہ ہو تو ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس موقع پہ ثانیہ نے کہا بچے محسوس کر لیتے ہیں جب والدین کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں ہوتا, اس لیے ایسے ماحول میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان کو الگ ہو کر بچوں کی جو ہے صحت مند اور مثبت جو ہے ماحول ان کو دیا جائے. انہوں نے مزید بتایا کہ فرح خان مشکل ترین وقت میں میرے ساتھ کھڑی تھیں جب میں ٹوٹ رہی تھی. فرح شو کے سیٹ پہ آئیں, وہ بزی تھیں, وہ اپنا کوئی پروجیکٹ کر رہی تھیں, لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ میں کپ کپا رہی ہوں, میں کام پر رہی ہوں, مجھے پینک اٹیکس ہو رہے ہیں اور میری کمٹمنٹ لائیو شو کی تھی, تو وہ سب کچھ چھوڑ کر آئیں بھاگتی ہوئی, مجھے حوصلہ دیا اور اسی وقت میں خود کو سنبھال کر دوبارہ شو کو ہوسٹ کرنے کے لیے گئی. واضح رہے کہ جنوری 2024 میں سابق ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا اور پاکستانی کرکٹر شعیب ملک نے اپنی 14 سالہ ازدواجی زندگی کا جو ہے خاتمے کا اعلان کیا. گفتگو نے اس وقت جذباتی رخ اختیار کیا جب ثانیہ نے سابق پاکستانی کپتان شعیب ملک سے طلاق کے بعد, جو کہ انہوں نے خلا لیے, اکیلی ماں کے طور پہ درپیش مشکلات کے بارے میں انہوں نے بتایا, بات کی. فرح نے کہا آپ ایک سنگل مدر ہیں اور اس سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہو سکتا ہے. ہم سب کا ایک سفر ہے اور ہمیں اس میں اپنی بہتر راہیں اور بہتر چیزیں تلاش کرنی ہوتی ہیں. 3 سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے, یہ پہلا موقع ہے جب ثانیہ مرزا نے ڈائریکٹلی خلا کے بعد اپنی زندگی پر جو پڑنے والے اثرات ہیں, جو مشکلات ہیں, جو چیزیں ہیں, ان پر کھل کر ڈائریکٹ گفتگو کی ہے. شاید وہ اس سے زیادہ بھی گفتگو کرتی, شاید وہ اس سے زیادہ بھی چیزوں پر روشنی ڈالتی, لیکن ثانیہ ایک بہت سمجھدار خاتون ہے, ایک بڑی سمجھدار عورت ہے کہ سب لوگ سب کچھ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا, لیکن ثانیہ مرزا نے بڑی گریس کے ساتھ ساری چیزوں کو ہینڈل کیا. آج بھی اسی وجہ سے, ان کی گریس کی وجہ سے, ان کے اچھی پرورش, اچھی تربیت کی وجہ سے کہ انہوں نے کچھ نہیں بولا کبھی. سب کو پتہ تھا کہ کس نے کہاں پر کیا کیا, لیکن وہ خاموش نہیں. نہ صرف خاموش رہیں بلکہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستانیوں سے آج بھی محبت کرتی ہیں, کیونکہ پاکستانی ان سے بہت محبت کرتے ہیں. پاکستانیوں نے ہر جگہ صرف اور صرف ثانیہ مرزا کو سپورٹ کیا. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ثانیہ مرزا کو ہر جگہ پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں. پوری دنیا سے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, محبت دیتے ہیں, کیونکہ پاکستانیوں کو یہ چیز پتہ ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. تو ابھی بھی ان ساری انٹرویوز کے بعد لوگ بہت ساری ویل وشز جو ہیں وہ دے رہے ہیں ثانیہ مرزا کو اور کہتے ہیں کہ جی آپ کا برائٹ فیوچر ہو. آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا, اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.